वंदे लोकतिलकं सातुत विभूषणं अमर कृतिश्चरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तम। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर यही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाऊँ। आजिर आलोचना प्रसंग में रखी विमलर अश्रुभिजा संघर्षमय जीवनर निच्छक वास्तव घटना आउ विमल किपरि निबंश हेबारु बंचीगला। आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। भोर समय आकाश रे हल्का वर्षा, चारिआडे निस्तब्धता। पश्चिम बंगर गोटे छोट ग्राम रे विमल नाम रे जने साधारण लोक बसवास करुथिले। तांकर गोटे छोट दुकान थिला। परिवार कहिले तांकर स्त्री मालती देवी आउ एकमात्र पुत्र सुबु। अल्प रोजगार को नहीं कौनसी मते संसारर गुजराण मेंटी जाए तांकर। विमल छोट बेल ठारू श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर भक्त थिले। प्रतिदिन भोर उठी नाम ध्यान करिबा तांकर अभ्यास थिला। प्रतिदिन दुकान जीवा आगरू श्री श्री ठाकुरଙ୍କ प्रतिकृति आगरे प्रणाम करी से बाहरी जाउथिले। एहीपरि दुख सुखरे चली जाउथिला तांकर छोट संसारटा। किंतु गत केते दिन धरी तांकर जीवन रे गोटिए पर गोटिए विपद माड़ी आसला। जेपरी दुकान रे बिक्री कमी जाइथिला, तेणु धार करज बढ़ी जाइथिला। आउ तांकर पुओटी मध्य हठात गुरुतर असुस्थ होई पड़िथिला। परीक्षा निरीक्षा करिबा परे जणा पड़िला सुबुर हार्ट रे समस्या रहिछि। खूब शीघ्र बड़ हस्पिटाल रे चिकित्सा कराइबाकू हेबो। किंतु सेई चिकित्सार कथा सुनी विमलଙ୍କର मुंड उपरे जेपरी आकाश छिंडी पड़िला। कारण डाक्तर कहउछंती चिकित्सा पाई 3 लाख टंका दरकार। विमल एही कथा सुनी पूरा भांगी पड़िथिले। एपटे अर्थर अभाव को सेपटे एकमात्र पुत्रर देह खराब। जेउ लोक पाई प्रतिदिनर गुजराण मेंटाइबा कष्टकर होई पड़ुछि, से लोक पुणी 3 लाख टंका आनिबो बा केउठु? तांको दिवा स्वप्न परि लागुथाए। सेदिन से श्री श्री ठाकुरଙ୍କର प्रतिकृति सामने बसी खूब जोरे कांदु थांती। कांदी कांदी कहूथांती, ठाकुर मु तुमको केबे भी अविश्वास करिनी कि आज भी करूनी, किंतु वास्तव रे मोते आउ कोनोसी पथ देखा जाउ नाही। तुमे मोर पुओ को बंचई दियो प्रभु। एही परि भावरे खूब आकुल प्रार्थना करिबाकू लागिले विमल। तांकर स्त्री मालती देवी मध्य तांको पाखरे बसी नाम करुथांती। सेदिन सारा राति तांको घरु खाली प्रार्थना और कांदनार शब्द शुभुथाए। परदिन सकाळे विमल टंका जोगाड़ करिबा पई बाहरी गले। ग्रामर चिन्हा जणा धनी लोक मानक पाखौ गले, आत्मीय स्वजन मानक पाखौ गले, हेले केही भी गोटे टंका साहाय्य कले नाही। किए कहिला एते टंका एका संगरे देबा संभव नुहे, आउ किए मुह फेराई नेला। विकल रे बुली बुली शेषरे विमल क्लांत होई नदी कूल बसी शून्य आकाश आड़े चाही केवल आखिरु धार धार लुह गड़ाई चली थांती। तांकर मने होउथिला सबु किछि जेपरि शेष। ठीक सेतिकी बेले जणे ब्राह्मण तांको पाखरे आसी बसिले। साधा धोती, साधारण चेहरा, किंतु चक्षुरे तांकर अद्भुत शांति। विप्र मृदु हसी कहिले, कौन होइछि बाबा, एते भांगी पड़िछ काहींकी? विमल प्रथमे किछि कहु नथिले, परे धीरे धीरे सबु दुख कष्टर कथा प्रथमरु शेष पर्यंत कहिगले। ब्राह्मण देवता कहिले, विश्वास हराओ नाही। ठाकुर जहार हाथ धरती ताको अधा बाटरे छाड़ी दियंती नाही। विमल आबाक होई तांकर मुह को चाहि रही थांती। तांकर कथा सुनी विमलଙ୍କର मनरे जेपरि साहस फेरी आसिला। से पचारिले, आपण किए? ब्राह्मण कहिले, मु केही नुहे, तुम परी जने साधारण मनीष। तुमे घर को फेरी जाओ। विमल किछि समय पई अन्य आड़े चाहि रहिले। मुह फेराई देखिले आखपाखरे केही नाहांती। आखपाखरे एते खोला जगह, किंतु लोकटी जेपरि कुआडे उभान होई गले। विमलर शरीर कंपी उठिला। पुणी सेई राति रे आउ गोटे आश्चर्य घटना घटिला। बहुदिन तले विमलଙ୍କର दुकान रे राजेश नाम रे गोटे पिला काम करुथिला। काम शिखिबा परे से सहर चली जाइथिला। अनेक वर्ष धरी से चली जाइथिला। ता सहित
ବିମଲଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗଭୀର ରାତିରେ ରାଜେଶ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଦାଦା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସୁବୁ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ। ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସତକୁ ସତ ରାଜେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସହରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ଦାଦା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୋର ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବିମଲଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଠାକୁର ତୁମର ଏତେ ଦୟା। ଯଦିଓ ପୂରା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି, ତଥାପି ବଢ଼ି ପାଣିରେ କୁଟାଖିଅକୁ ଆଶ୍ରା ପରି ବିମଲଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁବୁର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିଛି ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବିମଲଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ବିମଲ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏତେ ଲୋକ ହଠାତ୍ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସୁବୁକୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଅପରେସନ ଦିନ ବିମଲ ଆଉ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ବାହାରେ ବସି ଅବିରତ ନାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ, ମନରେ ଆତଙ୍କ। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଥିଲେ, ଅପରେସନଟା ଖୁବ୍ ଜଟିଳ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସବୁକିଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀ ଦେବୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ବିମଲ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପରା, ସେ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଆଉ ନାମ କର। ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲା। ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରର ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁନଥିଲା। ଆଜି କିପରି ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଅପରେସନ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡାକ୍ତରବାବୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବିମଲ ଆଉ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଅପରେସନ ପରେ ଡାକ୍ତର ବିମଲକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ସତ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅପରେସନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଭାବେ ବଦଳିଗଲା ଯେପରି କେହି ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଟିକେ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରେସନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ବିମଲ ସବୁକିଛି ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଜି ତୁମର ଦୟାରୁ ପଥରରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ପ୍ରଭୁ। ମରୁଭୂମିରେ ଝରିଛି ଅନନ୍ତ ଝରଣା। ଆପଣ ମୋତେ ନିବଂଶ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଦୟା କରୁଣା ସତରେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ସୁବୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ସେଦିନ ବିମଲ ତାଙ୍କ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ବିମଲ ଚୁପଚାପ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ରହସ୍ୟମୟଙ୍କର ସେଇ ରହସ୍ୟ କଥା। ସେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଖାଲି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସର ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ପରମପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ତେବେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ବିମଲଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବି ବୃଥାରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ଆମକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି।
ଜୟ ଗୁରୁ।